been deleted. Why? Maximum young generation. They are not their names. Even election commission is not giving us. না আমার মাথার উপরে রাখো দাদা, খুব কষ্ট হচ্ছে। না এই আইপ্যাক সংস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা সমন্বয় সাধন করে এবং তাদের কৌশল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনে কাজে লাগিয়ে সেই কৌশলেই 29টি আসন লোকসভায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণেই এই আইপ্যাক সংস্থার উপর হামলা বলে মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। আগে 52 লক্ষ রকমের পদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেক্টর 5-এ গোদরেজ ওয়াটার সাইডে যেখানে আইপ্যাকের কার্যালয়, সেই কার্যালয়ের নিচেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি বলছেন যে গণতন্ত্রের হত্যাকারী, যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন আবারও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার দলের যারা ভোট কুশলী, সেই ভোট কুশলী সংস্থার অফিসে এই যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা, সেই অভিযানকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী সংস্থার কার্যালয়ে হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এই কেন এই আইপ্যাক সংস্থার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হানা, সে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি এখনো পর্যন্ত ইডির পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে ইডি সূত্রের যেটা খবর, নয়াদিল্লিতে একটি মামলা ছিল আইপ্যাক সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বিরুদ্ধে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই কলকাতায় লাউডন স্ট্রিটে তার যে বাড়ি রয়েছে, সেই লাউডন স্ট্রিটের আবাসন এবং তার পাশাপাশি তার যে কার্যালয় রয়েছে সল্টলেক সেক্টর 5-এ গোদরেজ ওয়াটার সাইডে, সেই দুটি জায়গায় এই তল্লাশি অভিযান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তবে এই প্রতীক জৈনের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তিগত মামলা থাকে, যে তিনি ব্যক্তিগত কোনো অপরাধ করেছেন, সেই ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য তার সংস্থায় কেন এই হামলা চলছে তা নিয়েও একটা প্রশ্ন উঠছে। এবং সর্বোপরি যে বিষয়টা, প্রতীক জৈনের সংস্থা যেহেতু রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী সংস্থা, ফলে সেই ভোট কুশলী সংস্থার কাছে কি কি তথ্য রয়েছে রাজ্যের শাসক দল সম্পর্কে, তাদের কি প্ল্যানিং রয়েছে, কি স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, নির্বাচনের আগে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের শাসক দলের, সমস্তটা জেনে নিতে চাইছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা কিনা কেন্দ্রের শাসক দল, তারাই ইডিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এমনটাই অভিযোগ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। আমরা সেই বক্তব্যই কার্যত শুনতে পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠেও। তিনি বলেছেন দেশ চালাতে পারেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি খালি এ রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য ইডিকে ব্যবহার করছেন, সরাসরি অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে মুখ্যমন্ত্রী লাউডন স্ট্রিটে পৌঁছানোর একটু আগেই সেখানে পৌঁছন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, এবং অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী যখন পরে সেক্টর 5-এ পৌঁছন, সেখানে পৌঁছে যান পরবর্তীকালে ডিজিও
রাজ্য পুলিশের ডিজি সেখানে পৌঁছানোর পরে সেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা চলছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও গিয়েছেন সেখানে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর প্রতীক জৈনের বাসভবনে যাওয়া বা আইপ্যাক কার্যালয়ে যাওয়া তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। এর আগেও কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার থাকাকালীন সেই সময় তার বাড়িতে হানা দিয়ে প্রাক্তন আইপিএস রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী তার সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। Either committed suicide or trauma they died, and 91 persons along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to commit suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who has got this death? BJP party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी, मैं आशा करती हूँ कि আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে গোদরেজ ওয়াটার সাইডে আইপ্যাকের যে কার্যালয় রয়েছে সেই কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি। এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी काम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to work? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। One by one, please, one by one. चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में रहते हैं? आप हिम्मत से करो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं।
हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। छह बजे शुरू हो गया। उसको फोरेंसिक, मैंने जो सुना उसका फोरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है, ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया। क्यों? वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम काटी से मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। উই আর জেন্টল, উই আর সোবার, উই আর कल्चरल पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। पूरा इंफॉर्मेशन चुरा गया। मैं क्या करेंगे मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। लेट मी फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स एंड देन आई विल लेट यू नो। देखो एक करके बोलो ना, हम तो रिप्लाई देते हैं। हम तो अमित शाह मोदी नहीं है कि हम रिप्लाई नहीं देंगे। आपको रिप्लाई हम देंगे, लेकिन आप एक एक करके पूछो। प्लीज वेट। ওগুলো আমাদের, ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সব, এগুলো আমাদের, আমরা রেখেছি। এটা আমাদের কাগজপত্র, আমার দলের। ऐसा प्लीज लेट हर आस्क प्लीज। Actually, for party matter, sometimes I give a ring to them, because every day the development regarding our program, we talk each other by phone. So suddenly, I was not aware this fact. So when I just gave a phone call to him, then I have seen that the ring is going on, but nobody is picking up the phone. Then I cross-check what happened, why he is not picking up my phone. Then I came to know that his phone is not with him. His phone is been handed over to ED, has snatched his phone.
Then I thought, then whatever we discussed, whatever we have taken the strategy, whatever we have the list, whatever we have the data, they have taken over everything. So if my agency and my people are in trouble, it is my duty to see how they are and what happened actually, why they attacked our party matters. Then I went there. Yes, I talked to them. And what they said, I cannot tell you right now. देखिए, ये तो पता चलेगा, वो तो फॉरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है, वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फॉरेंसिक टीम का बारे में। मेरे को पता नहीं है। तो देखो, सजेशन आता है, सब सजेशन हम बुक करके रखते हैं। जब चुनाव का टाइम आते हैं, हम देखते हैं किसका पास क्या होना चाहिए, तो वह तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन तैयार करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। वो सोचता है ऐसा करने से है हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। चुनाव के लिए जो रिसर्चर वर्क है तो ये करते हैं, वो रिसर्चर वर्क भी क्या वो लोग ले गए हैं? वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया। ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 एजेंसीज वर्किंग हियर, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तब भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है, सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। সব হবে। আর আজকে বিকেল 4টার সময় সব ব্লকে ব্লকে যারা এসআইআর এর কাজে যুক্ত এসআইআর করবেন, বাদ বাকি সংগঠনের যারা আছে সারা সব ব্লকে ব্লকে সব ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এর প্রতিবাদী মিছিল হবে। বিজেপির এই তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করার এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি, যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নাম্বার দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। ইফ বেঙ্গল ইজ ডিস্টার্বড, ইন্ডিয়া ইজ ডিস্টার্বড। ইফ বেঙ্গল ইজ ডিস্টার্বড, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These fool people, they don't understand. They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslims, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religions in the name of brutality. हम बोल दिया ना, आज 4 बजे हम तो इधर में अभी है जब तक सेटल नहीं होगा। आज 4 बजे हमारा हर वार्ड में, एवरी वार्ड, एवरी ब्लॉक देयर विल बी ए प्रोटेस्ट रैली। ओनली वी आर बिजी विथ एसआईआर वर्क में जो है वो एसआईआर वर्क करेगा, बाद बाकी जो है वो आंदोलन करेगा। क्या होता है देखो ना। সেটা নয়, আমাকে কাগজপত্রগুলো সেট করতে হবে না। পার্টির কাগজপত্র তো নিয়ে চলে গেছে অনেক, টেবিলগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে, ল্যাপটপ নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ড নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, সরি হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে। তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে। তাদের সেট করা হবে,
তাদের থ্রেট করা হবে, ইডির ভয় দেখানো হবে, সিবিআই ভয় দেখানো হবে, তাতে আমাদের লোকেরা ভয় পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বীরের মতো লড়াই করে, এরা বিজেপিকে আমরা কেয়ারই করি না। পুলিশের কোনো এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে গায়ের জোর, ফোর্সফুলি। They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemies are our friend. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party. They will finish the country. They have already finished. Who is Manish Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate to his parivar? Hey, please don't ask this question. It's not related to this. BJP, no, I will not give you answer. You ask BJP. You ask BJP. Go to ask BJP. They will give you reply. If the matter is end now, and I am not talking about that. আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপি কে জিজ্ঞেস করুন। দাঁড়ান, কয়লার টাকা অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন, এবং তাই আপনাকে বলছি আপনি ইডি তাদের রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, শুভেন্দুকে রেড করুক, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে রেড করুক, রাজনাথকে রেড করুক। থ্যাংক ইউ।